लखीमपुर गीत प्रस्तुति पर धमकी, बराक वंग समिति ने दी सफाई। बराक वैली वंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की लखीमपुर क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित बांग्ला नववर्ष 1432 समारोह के एक गीत प्रस्तुत को लेकर फेसबुक पर मिली धमकी के जवाब में समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण दिया। संघ अध्यक्ष सत्यकी दास, सचिव रंजित दास और उपाध्यक्ष सियाराम यादव ने बताया कि समारोह में प्रस्तुत लोकगीत किसी की भावना आहत करने के उद्देश्य से नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो बातचीत के माध्यम से समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि हर संगठन का अपना संविधान होता है और बराक वंग सभी समुदायों के बीच सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। समिति ने साफ किया कि धमकी देने वाले फेसबुक अकाउंट पर उचित कार्यवाही के लिए वे विचार विमर्श को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें लिखित रूप में सूचित किया जाए। तो पहला बैशाख आमादेर लक्ष्मीपुर आंचलिक समितिर बर्षबरण अनुष्ठानेर परिप्रेक्षिते एकटी गान निये सामाजिक माध्यमे किछु कुरुचिपूर्ण मंतब्य करा हयेछिलो एवं तारই परिप्रेक्षिते आज के आमरा एखाने स्पष्टीकरण दिते एसेछि। तो आमादेर सभापति श्रीयुक्त सात्यकी दास महाशय आमादेर समितिर पक्ष थेके किछु कथा बोलार आछे, उनी सेटा बोलबेन। কোনো খুব নেই, ওই যে আমাদের এত বড় বড় কথা বলা হয়েছে বা সেটা জনগণই বিবেচনা করবেন সেখানে কোনো ভুল আমরা করেছি কি না। কারণ শাহ করিমের গাওয়া সেই গানটি, বিখ্যাত কবি শাহ করিমের লেখা সেই গানটি, যে গ্রামের নজওয়ান হিন্দু মুসলমান আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, এই গানের মধ্যে আমরা কিছুই কোনো যে সাম্প্রদায়িক কিছু আমরা খুঁজে পাইনি। সুতরাং একজন সাংস্কৃতিক প্রেমী হিসাবে আমরা এর কোনো প্রতিবাদও করব না। আমরা ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা করব যে ওদের শুভ বুদ্ধি হোক, ওরাও বুঝতে পারুক। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে হয়েছে। তো আমি বলেছিলাম যে আমাদের একটা নিয়মাবলী আছে, প্রত্যেক অফিসে আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যেকের একটা নিয়ম নীতি আছে। তো আমাদের কেউ যদি আমাদের সাথে আলোচনা করতে চায় তাহলে সেটা লিগেলি বা অফিসিয়ালি যেটা আমাদেরকে চিঠি দিতে হবে, তারপর আমরা বসে আলোচনা করব। আলোচনা করতে তো কোনো আপত্তি নেই, কারণ বড় বড় ঘটনা আলোচনার মাধ্যমেই শেষ হয়। আমরা তাতে বিশ্বাসী, আলোচনায় বিশ্বাসী, এবং আমরা এখনও আমরা প্রস্তুত আছি যদি তাদের পক্ষ থেকে তাদের সংগঠনের নাম দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে, আমি জানিয়েওছিলাম আপনাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনারা আমাদেরকে বলুন যে আমরা বসবো। সুতরাং আমরা বসবো যদি এইভাবে কোনো চিঠি আসে ভবিষ্যতে। আচ্ছা।